Guys, maingod to guys. Nagluto pa ako guys na ginataan na pananglitan at saka ginataan na kugita guys, octopus. Yan. Kugita octopus guys. Ayan guys. May sili guys, maraming sili guys. Lagyan namin guys ng sili para mas lalong sumarap pa. Ayan. Tikman ko guys ang sabaw kung sarap ba. Tikman ko guys. Subo-subo na guys. Subo na subo. Bukal na bukal. Ginataang tamkogita. At saka may ano. Ito guys. Pananglitan guys. Para makikita nyo guys. Ito guys oh. Pananglitan. Sarap po yan guys. Sarap. Guys, salamat sa panonood sa mga videos guys.